Hello guys. Yan po guys, so yun guys, so sobrang dami guys ng bunga guys ng ano guys. Sabi ni mami dalandaw daw to. Aronita. Yan guys, sobrang rami dito. Ayan guys, so dito mas marami. Purong-purong. May lemon din kami guys, may bunga na din. Yan guys, so lemon yung mga bunga na din. Yan guys. Ang dami guys, oh. Yan guys, dami ito guys. Guys, sobrang dami guys, oh. Ito daw guys, oh. Tikman natin guys, tikman natin. Sobrang tamis niya guys. Sarap niya guys. Nyam. Nyam guys. Sobrang dami guys. Yan guys, oh, ang sarap dito guys sa ilalim nito, malamig. Meron din kami guys dito ng nyog, nyog. Pati dito may nyog din, oh. Nyog. Pinutol na yung lubi-lubi namin. Kaso tumutubo na naman, oh. Sobrang dami. 1, 2, 3, 4 ang tumutubo. Yan guys, nyog. Ito guys, o plant. Hindi ko alam kung anong ito. Yan guys. Yan guys, limon namin guys. Oh, mga bunga na din guys. Ayan guys, yung bunga. Yan guys, oh. Wait, hindi nakikita. Yan guys, so yan. Yan po guys, so marami po dyan sa taas. Diyan pa kasi hindi nakikita na. Ayan, oh, yan. Marami po yan dyan guys. Yan guys, oh. Ito guys, may hinog na guys. Pati po yan guys, oh. Yan, sobrang laki. Yan guys, sobrang dami namin guys. Kumuha kami ni na mami dyan. Sobrang dami namin kinuha. Yan, oh. Yan, tignan nyo yan guys, oh. Oh, sobrang dami. Yan guys. Meron din kami dito guys na bayabas. Yan po yung malaking bayabas. Hindi po yan normal na bayabas guys. Yan po yung malaking bayabas. Nagbunga na to kaso kinuha na kasi hinog na. Sobrang laki. Yan guys. Yan guys, oh. Kumakain siya guys, oh. Ito guys. Hinog na siya guys, oh. Sobrang dami namin dito guys. Ganyan, oh. Ah, dito, oh. Oh, ito pa guys, oh. Yan guys, sobrang rami. Yan guys. Sobrang rami yan. So, yun, oh. Ayan, tapos guys, papakita ko sa inyo yung ano, yung kinuha namin. Ito yung kinuha namin guys, oh. Yan na po yung guys na kinuha namin. Yan na po yung kinuha namin guys. Si mami po guys, nagla-live. Yan guys. Bawal. Nakita.
Yan guys, so Miss sobrang Joanna, marami. Ang lalaki pa pala. nagpapahula ako, free 10 hours. Normal play. Kumakain si Ano mga yung kapatid. kinakain ko kanina habang nagla-live ako? Ano yung Guys. kinakain ko na So, bye-bye. may